Hey guys, you're with me, Chef Mashad. Sebelum kita mulakan kita punya show hari ni, please nak minta tolong all of you like, subscribe and share. Kalau ada apa-apa komen, please put it down there in the comment section. Don't forget, kalau kawan you guys nak resepi, tolonglah share dengan diorang. Resepi grilled chicken chop with mushroom dan black pepper sauce, french fries, garlic butter dengan broccoli. Ngam kan? Mwah! Chef dengar pun dah sedap tau. So, apa lagi? Jom! So chicken chop bone out, lepas dah cuci, just gonna pat dry. Make sure tak ada tissue lah. Just trying to take out all the moisture supaya kulit boleh crispy dan flavor pun boleh 100% rasa lah flavor yang kita letak tu. So for marination kita, beberapa ingredients lah. Chef pakai simple marination. Chef suka pakai herbs, so we're just gonna blister this a bit, gosok-gosok, keluar bau. Nice. This is rosemary, fresh rosemary. Kita ada sikit paprika powder, and then I nak letak sedikit oregano powder, and then garam. And nak letak sedikit soya sauce for flavor and also for colour. So dengan tangan kita nak massage all of this. Give it just a very good mix. Take your time. Jangan rushing lah benda ni. So biasanya chicken chop, lagi lama you perap, satu hari lagi cantik dia jadi. So sambil kita tengah tunggu kita punya ayam tengah perap, at least setengah jam kepada 1 jam, kita boleh prepare kita punya ingredients untuk itu punya sauce dan kita punya sayur juga. So broccoli kita going to just cut it small pieces. And of course kita punya batang of the broccoli ni boleh dimakan, so jangan buang lah. Dan pastikan dia punya kulit nanti kita akan peel off. How do you say peel Malay? Cukup. Tak, how do you say peel Malay? Seriously. So garlic depending, I'm just going to chop the garlic. Okay, ni kita boleh letak tepi dulu. So chef akan chop sampai fine like this lah. Nampak? Guys, for chef's recipe for my black pepper and mushroom sauce, kita gunakan rosemary, mushroom, bawang putih, some butter. We're gonna mix together with our flour to do a roux untuk pekat. And then kita ada black pepper, kita ada juga brown sugar, beef stock, garlic, and a bit of soya sauce. Yep. So this is very basic lah. Mushroom kita slice, and then kita punya garlic kita dah chop, and we also gonna chop kita punya onion here. So untuk sos kita start dengan onions. Dan kita dah masak onion ni sampailah dia naik bau. So then kita letak kita punya garlic. So selalu orang tanya, chef, kenapa kita kena letak garlic selepas kita letak onion? Dalam garlic tu kita punya kandungan untuk gula is lagi tinggi. That's why when you put garlic first, it will burn before your onion. Make sense kan? Make sense kan? Ha. Next, we're gonna add in kita punya mushroom. Kita nak letak kita punya rosemary satu tangkai. Oopsie.
So once everything dah naik bau, kita nak letakkan lagi stock. Kita nak letak soya sauce sikit. Soya sauce ni dia kasih caramel and colour sikit, warna gelap-gelap, and then dia punya bau pun naik dan punya rasa juga. And kita nak letak sedikit brown sugar, so balance. And of course sebab black pepper kan. Kalau you guys tak nak black pepper sauce, let's say you just nak brown sauce untuk you punya chicken chop, you tak suka black pepper, jangan letak black pepper. Dah jadilah you punya sauce, right? So if you nak black pepper, letak black pepper. Kalau you suka different sauce, suka hati korang punya kreatif lah. Kalau korang nak letak rosemary, nak jadi rosemary sauce pun boleh. But this we just gonna do black pepper. So bila kita ada sos macam itu, kita nak sos kita pekat, dan kita punya kepekatan sos, how we gonna thickening agent kita gunakan roux. Roux ni orang Mak Saleh panggil macam benda yang pelik lah kan. Kalau tak Malaysia kita pekatkan sos gunakan cornstarch ataupun tepung jagung. But overseas western sauce selalu pakai roux, and roux adalah campuran butter and flour. 1 part butter, 1 part flour. So kalau pakai 50 gram butter, gunalah 50 gram tepung. Few tips lah saya cakap. Kalau kat rumah tu try, benda tak jadi, jangan takut. Yang penting ada rasa dan jangan hangus. Tengok transformation dia, nampak? Dia terlalu light sini. Kita nak letak kita punya roux. And pastikan kita bring to boil. Benda ni kena masak sebab ada tepung kan. Nampak tak dia boleh pekat ni? Saya letak sikit lagi. Okay guys, nampak betapa pekat ni sekarang. Cantik kan? So of course, bila kita nak letakkan kita punya roux, which is campuran kita punya butter and flour, jangan lupa kita kena bring to boil. Untuk garlic butter, simple, garlic kita dah hancur, masuk dalam, letak butter, bagi dia naik bau, and then later kita akan sejukkan dan gaul dengan broccoli. So garlic butter kita akan campur dengan broccoli, and broccoli I akan steam saja. Simple kan nak steam. So that's it, garlic butter. Kau just campur je dengan garlic. Garlic butter ni kau campur dengan broccoli. Garlic campur garlic, ya Allah, belum pasal ni. Are we ready to grill our chicken? So kalau you guys are ready, kita punya grill pan panas. Panas. And then chef nak buat kulit ini. So simple, kalau boleh buat bersama-sama. Kalau tak boleh buat langsung pan je, letaklah 2 dulu, and then dah masak, barulah yang ketiga. So sambil kita tengah masak, saya dah panaskan minyak untuk kita french fries. Jom kita recap balik hari ni kita punya menu untuk berbuka puasa. Grilled chicken chop tengah masak. Kita sauce dah siap. Kita punya french fries, okay, tu senang kan. Minyak dah panas, kita masukkan and then done. Okay guys, so kita akan menanti kita punya ayam nak masak, and then later on kita akan terus kepada plating.
So guys, what do you think? Recipe ni okay? That okay? Any question? Please ask in the comment, like, subscribe. Please share this video. Grilled chicken chop, garlic butter with broccoli. We have some French fries, and of course, kita punya sauce, mushroom black pepper sauce. Mamma mia! Hope everybody enjoys this recipe. Okay, guys? Ciao!